9 minutes plus last 5 turns. Pinapasok sa puso. Bago na naman. Nadi-dock malay. Yung mga kapon. Dami, siguro tayo. Brad, sorry. Walang one drop eh. Tapos, one mana lang. Delikado yun. T-shirt. Sira din. Nakasira. Go, go, go. Ano tayo nun? Damansin na nun. GG tayo doon. Tayong dalawa mo. Ay, putik. Oh, cut mo. Ay, balikan ako. Alam mo bang meron din ako? 5, 6. Try one. Okay na? Try one dito. Ay, fuck. Yung God's Willing muna, no? No, bro. Ayun, ano to? Naka. Bro. Ha? Sky? Bro? 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 Tama ako. Sa'yo. Take 3. Go. Double. Attack. Yan lang. Lock. Go. Zero. Go. Go, go, go. Go, no blocks. Go. Time. Go. Okay. Tak yan. Combo. Flying yun, di ba? 4 minutes. Tak. Last 5 turns pag ano ha. Live. Dapat yata, Automatic ba yun? oh, dahil tayo nakatulad sa yung may ba yun? Hindi. Dapat auto-stop yan. Pagka umabot ng mga take mo daw. 4 minutes to. Take, ano ko? 3, 6, 9. Pinag-ano ko kami, wala naman dito. Patay. Long to 1. Parang glorious anthem. Ay, mga pala, ano? Hindi. Ito sa color. Hindi. Blue, red, Ano yan? white. Destructible. Hindi, bro. Yun, yun, yun. Down to 11. Lakas to mong deck mo dahil dun ah. Hindi lang ano. No blocks. Okay. Done? Take 2. Actually, kailan ba si ano? Rider? Wala pa, 1 more time. Yeah. Go, 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 go. Panoorin natin yan. 3 minutes.
Mantis Rider. 3 drop. Flying Vigilance Kaya mo Haze. yan. Go, Kog. Stop. Ito pala. Hindi Ang kalaban ko. Wait lang. Delikado to. O tara, laban na tayo. Sige, Habang tok mo na yan. nag-aantay. Dalawa? Vigilance Haze. Hindi. Hirap na. Ah, Go. ginamit. Dal. Ginamit mo na yan. Delikado. Baka magsunog siya. No blocks. Dito lang ang bank yun. Hindi naman wala naman bando. Delaying tactics. Sige, oh. Dito. Ano to? Ano ito? Ano yan? Ay, plus yan, pre. Uy. As. As yan. Uy. Extractable, pre. Grabe naman. Parang Jacob. 3. 5. Sakali mo lang naman. 11. Wala namang pairing. Hindi yung pairing sa yung round dito. Go. Pwede na. Itong round robin. Stop. Labanan na natin. Yun lang, pusit. Alin? Ano yan? May sunod-sunod 4. na ano. Damage. Sunod-sunod. Sige. Si Icon. 7. Ako ang next is. Oh, 7. Tapos si Mike. Icon. Draw. Doon, pinahiya mo yung mga tambay ng ano. Charles Key, ano? Charles yan. Bangis. 7, no? Ayos na. Yan, hawak. Sabay kamalis ko. All the way. Lock. Ay, tayo lang. Okay. 45 seconds. Lock to. 5. Tikitik. Sunog. Oh, muntik na ba rin Jacob?